الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. متن الرسالة باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة. kem palle wuri hoda mun do magananti lahiyan fasangon tago o mase ken kamana sabunya mana risala gumen mariti iwa gani non ce lahiyan fasangon tago kamma insha Allah wanda dubta babu kai wasaina kamma insha Allah len ko dar sungirna na kannan qagai as-saydu makanya ma yata'allaqu bihi qanyenga ho kebe ga jongini te qanyenga الصيد أني كان نقاغي اقتناص حيوان مأكول مستوحش كنيا نا hongalinte kebe ga igene gundugan pongani na kenyo gonti naraga idan hube ga heti hayawan ga heti kebe mana hongalinte ga heti kebe angana ken kita naiga misale da anda bude nyaraga naiga Allah nte tinanda hongalinte raga manda janganya bugandi naiga Allah nte tinanda togi manda kidire men yang kan manna mangoro yang kan Allah nte tinanda ke togi ke heti toge na sawnya hayawanu heti sahih agati ma kul gaga di igaho keda koy kebe ga gante gana ngana kella ga kentar na no nan daga jarin tanyara ga walla kun kawara kempe digo hoy agati mustawhishin idan gellanga na jaganya raga walla ngana selinganya raga kega kenta gilli toge ya na sabunya kuni kadun kallunya ge dugundum poni sahim idan ho hana agati iktinas keda koy nanti mani kebe gani toge ngangana kebe gele nanti kanye makuhinu anti madi kenga anta qille kanye o koytenas kebe anga manyo gontina raga kentarno keno gonde hayawanin kebe ga tongalinti antarna no gonde makulin kebe gante igana antarna no gonde kem palle mutawahhishin kebe ga yitu gundugan po yantarna no gonde idan ta'rif iktinas hayawanin ma'kulin mutawahhishin ngaji ki hame kitadi risalan gumen rahimahullah wasaidu qanyenga lillahi sangam bunen dangani makruhun ken qonin tanyani والصيد قنينا لغير اللهو سانغام بونن تناندغاني مباح كندغان تنين اذن اوناتي اتاندني كاتا دانتانتويا هو هنا ان يصطاد للحاجه اليه نهون قني ام باجوnya nakata anga igana kedagان تن هلاندي ان يصطاد على سبيل الله والعبث وليس بحاجة إلى الأكل مكروه نندغانا هون قني كندونغا ناكرام باجونتا يغي مغا كيقونين تنين سكندي أن يصطاد على سبيل يؤذي الناس أنا قني كلك كما كلك باغا سورون تورونو كم برامون تنين مثال ساسانكن دغاني هون قتا أرينكتن نغن دالينتن نغن دانغا ينين لونچو قصو قصو والانغا ينا na ni tere muncu sire yernde walla ngai nan terince no honundi sasa ke haramun tanya warna nya kan nan kaka nya to nyungunden idan adaga antenni dingira nyugo akonin tenni dingira nyugo a haramun tenni dingira nyugo ya sahih ngaji ki hame kitadi amma ke be gani shurut al-istiyad kanyenga asartinunga dantan to ho hana ay yakuna saidu ni kannan kaga mana kayana to gane watin kenya dangane as-saidu
ma ti saidu de as-saidu qangatna al-qaimu sikana sahih kanyana nga walla kande tugana nyatu isu ni son kan nya kanye to ke sun bane kanyana nga ananyi min ahli zakka gelu kursin de dunkaya kebe ga kanyina nyi kursin de dunke ke nga ga no kanyina kina nga magaiga kursin den dunkon ni koya al mumayyiz akaman nanyi hatam pancin dana haraga mabalaga ko lemne be kana hatam pancin nan duguta ahinum bakamedi al aqil akaman nanyi haqran te turun te magani al muslim akaman nanyi islamiya awil kitabi walla kan akaman ni kitabi ga nkenga silame ga kitabi ga nkega ya akur sindenga anta gemme idan ko kanyano be hakene len kaga ya ga ngino kuncu sahe inta sallin inta yankan inta woni ku kursin do anta gemme kunyige warni hilla kapano jeni sahib amma darja nya de sorobe no wasono ti kahira unga kube non de kuna na tike ga manya su yake arno salama gunni na ko salama gunya ga ni ko bure ngi ke maka ke woni ga ga manya su yake arno salle de warno salama gunni idan ku kursin du wanda warni islami ne kitabi ga ko kai do kuni kannan qara alwataniyun kuni mun batano nye idan kudo homma rago diga men yilla toti kanye nga haramun tanya no ma kanda de a daga ante na sartunu ngana timme amma kanyana be ganani a kursun do ngante gana hilla kapenda ngana da kaira undangani anta gemma ganye hon ka ganyige ngaji ki ha me kitadi sahim kena gana hon kanya ga karama kursi de wona do kenye ada ganya akarama kursi amma da ganya alle hoda raga na kursi ken kursi ndanga gamenta warna karati kancha babunga sasa kursi ndeke sababu ka ona do ke mena kariya ke wasani ke muni batana ta gemme sahih idan qasidan akaman ni kare-karen da na kakai sera na ya renga kumme wa kenna na gullance di kumme ke ai ado kanye ho go dangin tan ko santa gema da kanye ra da kari ken dai gene na sa wunya ma kanye kare akenda gulle se de nya kare walla kenga hay tiremme go kan cena do kanye ho go dangin tan ko santa gema da kanye ra da kari anda gema nyige na sa wunya mana anda kara gama kursi amma ganara kana kursi inta kenya mereng warni era ma kanye kare amma ganni sasa kundo kanyi hompa ikene ra kenda kenya gare ada sedin den nya hota na rige mai awage ma anyige na sabunya maniya ada kanya nya gare awo tolanga na serebe magaka tolantoa kanyano nga adabar nu kunduna iwa kummi ma dabar na melo na jilla di yelungu ngarni tugay o kunati kenda tola angaba kine nya di ga dabar ni iwa daga na kampallunga walla gedun tettunga dingira nyugo ina dore malinte kedo na goron koti na non dabari ka kumi manya ina dabari jinga sakada rada lana di honne ina jillo kendi meno amekidu gupendi walli wa mekini te gote teng yelungu gana gabo ay mendi ido minne ke gamena ta ana marhan girndia obutin kenya da tola ma gurinda ga gama hara ga gama ga kunta to gonto sahih idan kanyana ngane kanyane tola nyimmen di sasa arawa tammu kallara kame me kallara tunuya idan aga mena sabunya da maniya ada kanyenya kare idan aka manna nyimane kare ndane idan sarti hanan ni kannan kagai to gana ke mana kanyana ke sahih ana nyimani ana nyi kursin de dunka kursin de nganta gemme su atogo be agana kari so anda gemmanyige hillande al'ala yokkebe kanyenga nyanata yokkebe kanyenga nyanata yokku hille hana inat kenda al'alatu almuhaddada yokkenga yokkebe gani hokken kuntenga sahib misale de ake labonya na maga walla kenga ga tammenya na maga walla kenga haga meremma igwana maga walla kenga he solli segunti ana maga
sahim ada hon kenche na kanye ada ken po ken kunte da bogo walla da botona horen bugandi akarati ken cababunga awa gemme anyige maganta ande kambenga anta gemme kambe mana hogan kotte nyai sahib anya kambenga nya kotte tan hogan kotte nyande kenye na kotte ngutu na hon kanya gana karati kenya kursinde gamanya anta gemma nyige na sabunya kempe tu kursindo kanya hoga etika amma gana kenya ga hogan hokan kunte kurusinde ngan gemme tikenga harande solde segunte nye aga dan ku joga danga ni su horenga bugu aga karati ken kalle nga gemma nyige ago angana nya ga makara ganda kurusi ga de agemme anyige sahih idan aganani agama jogi ga ita agananya agama jogi agana sampa misale da aso men nere an kaso me kanu kuma sampa de nagana nyanda sampa akarata ko to nya makarata jogi ita ndage manyige warni arno kannan kaga da al mawquza katundi ho sahib amma gana bogo walla ndabo to horenga bugu kempa ka ta manyige anda karatike aganda nya ga makara kana kursi kenya mereng amma gana nya ma boto ama suhada katuti ko to nyai aga gana nya ga karanta gemma anyige kaga gana nyi ayya gonga kembere nga kursi na karati kannan kaga kursi nde sasa awo gotten kaga gana nya ga karanta gemma nyiga kaga gana nya ayya gonga ga makarana aganda kursa karati mani akarati kursi ndenye idan keni yo kempo hananga kebe rakallingan al muhaddada hillandin ni kannan qaray al alatu al jariha yo kebe gani jogindanan ni ho hillo hoano ngataadu kenga urnwa ho gano nga tatiru kenga kampini kammunye kebe ga urnu misale di ulle walla hube ga ko ulle gawara kebe ga kampina ko goppe ado hube ga ko goppe kawara sahih gella gana ni hube ga urnu sartunu sikki wanonga ho hana angana husa aga dagana angana tancigi aga sikki agana hube kanya ganta igana kembere ngai watini ke dangane al muallam kebe hakene ka tu intenyen ke garana nduguta awagemme ke gana hube kari agana iga angana husawa daga na angana tanciga wasigi anda ubera gante igana di awage magana ke karndi honyiga haraga gamani yonkiya gella kama ngana gena gara bismillah ko ma'ruf ken tu inten sahib kam pranten qaga hillo gella ngana gi awada gana ngana asiginda wasiki itakan kallenya maiti kebe gani igenga onta ken chartina kan kabar na sabunya kebane lan lagande nyanati kambonye kebe ga urnu sahim amma kebe ga ni kamprante nga kenna lagande nyanati gangenye itinyam mo susudi ga andati naraga ti gange ke bana fil ghalib no kunu nyugono amana jogi ana ga nyukundi mana dingara nyugo igadia itikkenca wedangani on tay ga njartini kamprante kibarendi ay gonun qatino ta sartin amma kubenu ga ton ta sartin ka kahiniya idan hillande al'ala yokkebe anga kanyene tayi ke yokkera nyana yonki ganta kebe di kebe rakellingen gani ke yokkera nyana yonkiranten kagai imma nani awurnu aragandi ni ti kambonga walla kenga kampina aragandi ni ti gorobenga keni hillandenga sikandin ni kebe irsalul ala qasidan yokkeke anna qin kanga qin birambe anda kanyanya kare anga ngullen qine hakati banda kanye nya kare kare andaga kanye adaga adaraga andari itike wagemme ti masalan an ngullen da hongara anke ma hoyme ay medo kanye nga do ma ko santa ko uruna daga raga tudi ta gemme kanyige na sabu nyanke magi itin ka hoyi gwanonga aga nan sa sanda urun tengari an kusanta kada ahusa an gara ahusa da hokka hiure nga ti sa wagemme iti warna an gara nyamara da maninya ada hokka hiure nga gemme tikenga kaga na kenya ga hay me bana ga na uruna daga ke be raga da ndari an ta gamman na ga warna ma karkare ta no da ke misalen ko ni sahih anda hosse da daga gemu hoyi ananya anke makanya gara ran ta gamman ni ga kanga na kanya nya karkare
adaga gemu hotane misali yelinga ngai randa ya kere an kitanya nga daga yelinga tana sampa dingira tana gemmanyiga na sabunya mananda man kere anda kanya kere sahih. Idan nagatande at-tasmiya bismillah konne agananya angama bismillah koni anga kanya nyana hakatimbe walla anga anyo ke kanga gine hakatimbe aganya bunne anga sedine walla kenga aganya aganya ulle anga gine walla goppe agani walla ken kawara bismillah ngama koni anta angara dutu go nambara anta gemmona iga nkanga na mungwa twano nyugonu tawage ma ona iga nka okuga kebe kamma junubun tanga den ko kunta iga ngaji ke hame kitade idan hube gana iga anda ka twano ndiga me wa munge nyaga ne amma dutu ga anta iga ne twano ma ga menga kenne idan kuna gati iwati nu ko adanga ne shurut al-istiyad amma sartu nu gono anonga karagande alla yadhkura isma ghayrillahi amma Allah tanan to kon ko misale dan pe kan hon qini anna daga hotana to kon ko Allah ga han tagge manyiga na sabu ya tunkan to wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alayhi sikandin qaradi tumundi afan Allah yasidahu li ghairillah amma daga kanye Allah tanan dangani mana Allah tanan daron ta kunan daga hon kanye munun dangani walla nan daga hon kanye sere goda walla kaburun dangani aga daga kanye kenya dangani anta gemme mani anta gemma nyiga ko igana hon kursa Allah tanan daga anta gemma nyiga mo gombe idan kutu ma gelli kan nan qagai shurut al-istiyad kanye qaga sart no ko kanya no inta har bane tukudi hari hunji bane inta tede ngaji ki hame kitati on kan petike on daga wa kullu ma risala ngumentu ho honda minne qatalahu kalbuka amul lengara kenkari al muallam ulleke be atuintengani mana ngara kebe tuindi angana akhi awada gana angana siginda wasiki anda hube ragante igene aw bazuka walla kenga he ango penga okutiri go penya al bazugoni al muallam kebe tuintengani fajaizun akluhu kenyigenga kendagantenyan ida arsaltahu galli anganaqi alayhi akamma idan ullendo gopen ko ni misali ndi ayere ho honda minanga da tuindi kanyenga tuano ntaga daga kanyo holla ga daga nari awage mannaiga ay gonu ngatina haranga na jarintenya karangundi angana ahusa wadaga angana siginda wasikya ndaw beraganta igana tage maganyen na nyatai Allahumma maganta willi binne to anon choge ngadi yala gemme manta gemme idan onati tarkuhu awla atto kenya hawlanten nan nabu soge willi binne qani atto kenya hawlanten amma antu agunna Allah de masalatun ikhtilafiyya soge ngadi idan ullendo gopen ko ni manere misale ho gani kanyana nya ala nya gani angada akaram mundia angana ginan tandaga hollaga aga daga raga nalla ga nyanga da bismillah ko agana kari awage manna kenyiga nka ganani anga magi ga warna ati idha arsaltahu alayka langana ga kam magana anga magi ga imme daga raga tibi andaga manna iga sahih maganta Allahumma ga masala be ko itanga na ngaraga daga na anna nyamar mana anna husa da ndo ka hitanga kembra ngai taga manna iga صحيح وكذلك رسالة منتهن كنيا مغادي هون قاغا ما وكذلك ما فان هون قاغنا كنيا مغادي أنفذت الجوارح جوجن دانونغا دنكراندي مقاتله كنكر دينغرانونغا مقاتل نونغاجي كي كنكو تودي كونا غدانغاني المقاتل الخمسة وهي غدا الشيخ خليل دغاملتي صحيح hinna kenya mogadi hokebe joginda anonga dunkarandi kenkar dingiranunga qabila qudratika ankara nen kane ala zakati ha kursinden kamma awage manna ken qagaiga ankenda joginda anon junki na bismillah ko ni daga kanye hoygo akar dingiranu ko kargi dubanan be ida ken dunkarandi sahib karndi dingiranu ko ma'ruf itu intenne aga maganta mun nan cagi dire
idan agaranya ken gadaga na kundu banan biya jogi aga karati ken cabunya agaranya ngada bismillah ko awagemme annan nyige ke haraga ma kursi warna kara deza nkanga gina hakati badanya na bismillah ko ni ngaji ke hame kitade bismillah gama ko ni fala wama honga hokebe adraktahu anga legi kenga qabila infadhiha adun karayen kane mana joginda no kudun karayen kane haw ke saga ne katta jawari hokyan joginda no kudun karayen kane dun kare ken kannan kaga mana ibo onde lima qatilihi akar dingranun dangani lam yukal inta kenyi gana illa bi zakatin maganta ti kursindenya anken na joginda non khi joginda no mana ngara kubenu tuindi idaga idaraga nka anken lina to kebe gani maqatul nuku karagi duba nan be maho dun karakunde walla kenga amakara awiya gonga kembira nga anga maninyana gella ganani aga makara agiya gonga anga gursini anga igana iga gemme nka nganani joginda no nda jogi nka amaqatul nuku karagi duba nan be kumma dun kare kebe hakene ke kenta igene tike to gonya ni jiba sahib iti warna amaqatul nuku karagi homa dun kare no gonde hoga ma dun kare kun no gonda to gonde mane jiba iti misale de iganara kana kanunya irandara ga ti kanunga maga kalla makaltu nuku ho ma hoy ama jogi iti kambere nganta ke maga igene ngaji ke hame kitadi sahih iti gella ganani ankenga allegai sade ga maqatilun dun karna anta igene maganta ti kursindenya maqatil dun kare akara angare yiga maqatil madun kare allina nyingalin ta gunde a kursan naiga maqatil madun kare akara itikem berenga warno kannan kaga de almun khaniqa hade ho misale da hada na nyakenya modi temberenga iti anta gammanyige walakin kesikande be haken ken nanti gama maqatilun dun karam agana karatu du anya hade ho ngamma ga khilafu ngadu sore ngade ay gonu ngagemme nanta ay gonu ngakonni nanta wagemme sahim iti allahumma ay gonu daga iti gella gananyi agamanya ti harate an ngai gana misali an kellina nyingal ta ko ndanga tinangal la bombu gani no ko betan na ko sanda kara ita gemman na iga kenyam mogodi nka labon tanke maganke daga yugo labon tanke labon tam magangar nanda nya kara iti kenan nyimme harate an ta kai gana ken duram masala tanai anda ni an jogi ndananda mana anda ni an ga kanyo hoke be ga da jogi awasa kanda ni ngalin ta gonde labon anji bande walla wasikaran no gonda an ken gatina na bugande sikaran ni na makebe e ga jongiri du ni ho inu la no gonde an gatina na bugande ayon kin ko santa ka bugu tuano nyugo daga itanda ken yonki ngade nkanga tinan na labon bugande amma harata kara itage manna kiga nkanken parati anken gatina nalla anken do labonta dome anken tanda kana labu mundi angar nanda nya karaiti kene harate nyanta gamman nakiga sahih idan madhhab al-malikiyya iwasane kama saila gaga kam kem palle risala ngumenti wa kullu ma ho honda minne sittahu angara ken kanye bisahmika ti ambunnenga sahih aw rumuhika walla kenga he antammenga fakulhu kenyiga ho honda minne angara ken kanye tambunnenga walla kenga he ta antammenga samera ani bunnenga rumuhne tammenga angara kanye tambunnenga dan antammenga kenyiga fa in adrakta zakatahu gella angana legi ken kursindenga fadakkihi ken kursi sahih wa in fata gella gana fati bi nafsihi tidu ya mana gana karatidu ya fakulhu kenyiga idha qatalahu sahmuka gelli am bunnenga gana kenkari ma lam yabit ma dama gama wi anka baka anke maga idan risala gumenti ho hananga ho hangara kanyeta ambunnen dan tamenyai sahih kengana angara karantenya nyaiga to anonti wallahi risala ngume haragan paka kerti nanti bisa me kawru mu hikaiti hosiran ni kannan kaganti
wa kullu ma sittahu fakulu ho hanga da kanya aga karati duya kembere ngage mannaiga iti warni bisami kawru moy kaytin na hanta ku karagarenga warni kiten ta ku bane da kiten na kannan kaga dangani ho haga gemman nan kanya ta igada kariya igada jogi ange gena ga timanga bismillah ko aga na karai ge kembere nga karagare duranta bunne do tamme dere sahim kem palla hayda kite tanako fa in adrakta zakata fa zakki gelanga na le ga gursin nga makarahana a kursi anda gemman na iga manna kursiya wa in fata gella gana fati bi nafsi tidu ya fakulu haiga gella gana nya anda karati an ke garna gatin ba karaga kembere nga wa gemman na ke gaiga gella gara jogi na kari anna bismillah kan ga gina hakatin be sahih kam palle risala gumenti idha qatalahu sahmuka ma lam yabit anka gelle ambun nengara kari madama agamawi bakkan kemma misali dan ken da ganye lenkiya ille nga kare sugubanga nan daga na karantenyi sahib idan to anu nyugonu daga itanga ma kita ko tanga wagem antaka gemman na iga illa karanga warni dalilan tanke magana tanke nyanda kari arawanya na uronde mullen da kari arawanya na uronde hanken da kari arawanya na uronde hota na american da kari idan itagawiya kitanga mailla karanya nanga kita kamberenga antagemme annaiga sahim wa qila qonganuti inna ma dhalika annama ken koni hoya fima kenna honya do hokebe bata anka gawi bakan kemmaga mimma gellonga qatalat hul jawaru joginda no ngara ken jogi ay gonun daga iti joginda no ngara kebe jogi misali de an mulle walla kenga he an goppe walla kun kawara yonkirante ngada kebe jogi kenga na wi an ga mangare mailla kara yugonu te antage manna kenyaiga wa amma sahmu amma kebe gani bunnenga yujadu iga ken kitana fi maqatil yakar dingranu ku kargi dubana mede fala ba sabasin tabi akli tikenyigen an ga nan bunnenya sotin tenyadi aga kar dingranu ku dubana mede an ga igana ite warni sikkan ta kanonga keni mani an bunnenya ndakari sahim amma jogin da non nyaga na jogim anke mangari mailla karanya nan kusan ta kada ngari ta ga enta gemanda nka gana ni bunne nyaga da karanda bunne chotin tanyadi wallan dan tam men chotin tanyadi itikke be hakene ke haranda wi aga manna ke ga warni dalile ngamma nan tam bunne ke anda kare amma jogin da no ko kalle iti dallen tam ma warna mi ngara jogini anta to ga de amma hure ga ngari yala hotana nda kar man kallu kana anta to amma bunna ngara ni sotina no gondi sikka tanan ta no bunna kan da kari idan wonat masalatun ikhtilafiyya hono daga ita ga wi gunna nga bane ata anya bunna da kare wa nya gope da karanya ulle da karanta ga gemman ne ka hillandu gumunti ay hongalin tan nyaga na kare anta gemman ne ga ngara nga aga wiya amma bunna nyaga na karanga na nyuno walla tamme walla kan qawra gemman ne ga sahim stikandu gumunti madama ga matimi age mannaiga mana ga mamoti madama ga mamoti ta age mannaiga idan lalla yarabe hakin masala ta ikhtilafi an ga daga do ho kudi an daga do fa sawana an daga nan ti ho ga karaga wi gunnanga magaiga walla kenga he aga nani an da tammenya no gondi walla labo walla kun qara age mannaiga la saka kyan ne udinan tabane ke ga kube gana tingena ho jitandi yani lalla ranya na ngake hillandi jitandi na ta gana bunne nya gana ngara nyino su awage memani awage mannaiga idan odugu take risalan gumenti wala tukalu li insiyatu intaka dugan kenga intake nyigana bima ti honga hoke be yukalu bihi saidu iga wallan ponni gana tikenga misali di nani akoro walla nyugome ana akoro walla ken kawara yala gemme ona bunnen ce da ina kariwa idan ikunti anta gemme kayre ho sante ngani ke bawa gemme sahim nyugome gana koro nadda bairun nyugome koro walla ken ga na koro walla ken kawaro konta ke tamona bunnen nya sedai wallona tammenya sedai o wa sedinai gello ganani yonkiya o wa gursuno gamani yonka gara joga na horem ganda ga kara o wa igana sahim idan hadith ara kam mahara gane hainde nya gane hadith ka sanadundi nan talam puntenyen idan risalan gumen dan ke digame nan tikebe gani kadu ganke ngai inta kenyi gana
ti honga ho ke be ga gundugan ken nyigana tay o kunati la awa ko ga di wa ko nere nan ti gundugan ken kaga antage ma nyiga ti honga ho ke be kadugan ken ga yigana tay onati taban kella wanyana sahib amma yere agan nasinga ke be kamma soren to kuma ga ken dawa gemme gella gana kora ona igata amma gana gama koro temberenga o wa igana kammo gaga o wa igana ti ay ga mo ngaji ke ha me kitadi amma kebe gani marahanga abu hagati sogenya den ka halle sogen tadi angana marang katu honga angana nyi yonki agursa angama nyi yonki ga gadi agada nyanga da bismillah ko na gam manne ga ngaji ki ha me kitadi idan risalan kan pere ay qanyen qibaren la Allah horat no madiga men gilo nda kamona taban oda diga men gilo nda kamanelo la tarindi makya hakata ko mani me sahih ago ga ga bulugul maram inda o kane non ka ga lalla ragilo ne renga honne kem pallo harno ke bede al haqiqatu wama yata'allaqu biha togon killen tamise ado ke be ga jongini te haqiqa ida gire nanti haqiqa maniya na sabunya aqunyi man mana al qatu kutunde na sabunya iwa anyi mukukutuna nyi mukubenu ga kannen no gondinda kursin horatini mani gagani ogantatini kursindo honcuda haqiqa lahiya awa kursini hadi awa aka anyi munkutina waliwa kutina onna kebe kursiga nda anyi munkutina manno garde ke bana kinike ya onati togo benda kini honga haraga na kemma nguto gana kutunga andage mona ntowa kun kapai masala muzdalifa wati ni jamu warni jamanga kapame nonga jamanga kapame min oga antati nonda jamu jamanga kapame arafa oga antati ni jamu idan haraga na kemma kan kuto ga tananunda akenya ga bangati ken to koy ken na to gonye sahih risala ngumet rahimahullah wala haqiqatu togon qillan tamisenga sunnatun sunnani mustahabbatun sunna kebe akotengani ita sabun ni mani yere nanti sunna ni aqalun tanni ti qur'anta kapameya ya tanaqadani illi wa me gurjana ita mustahabbatun kama nan ni kannan qaga muakkadatun kebe akotengani sahih ay gonon qaga tan to ge mo gonde sunnatun sunnani mustahabbatun kebe qanun tengani sahih amma kubenu gara nanti muakkada igalleke la alla rawa bangane mo siri idan to on killen tamsen ni sunna kebe khotengani ay gonun daga iti wajibi nyani walakin arjahu alaqwal diga mun poji tante sunna khotani idan wajibi heti sunnani amma hono daga ta sunna gonga wa yu'aqu iwa togon killen tamisenga iwa kembugandini anil mauludi baka sare remmen maga yawma sabi'ihi abitan yarundin kota mana sare bitan yarundin kota bishatin titamisaya mislama hommeya zakarna ogada kenko min sinnil udhiyati gallila yancinonga wa sifatiha ada magan kutunga idan sare bitan yarundinga iwa togon killen tamsen kursini baka sarere memma gelli tamiseya risala ngumente lahiya ncino benu ga kona ga dangane sahih ado lahiya ma kutu benu ga kona ga dangane kun qamure ni mani di togon kille tamisen qagadi o kuda kebe jitandi nyogome aga nay karago nanya ga nay hillo sugo nyaga nay sine jaganya ga nay qastum makaheti saga kam pallama kan kutun ka tuintenya ne andura o gelli waybaunga ngaji ki hame kitade yere be hakana ke risala gumenti tamise yala agemme nan qaga do nyogomen qaga kunna nya to kon killen qaga kursindo hongawa honati to ala nyugo daga itanta gemme walakin hompo jitante ngani kebe awagemme sahib awagemme togon killenga anna nyugomenye walla anna nanye walla anna jagenye walla anna sugonye hoji tanten kamma nkayala awagemme wa warni lahiya nda agemme soronyerin ka hunnandi
awa gemme soronyerin ka hutta misen qagadi yala gemme lemunu hilligano maga walla lemunu sikindo maga nan daga wara manyeruya yala gemme ona nyogon bane kursi su dangani wa yala gemme ona na bane kursi su dangani wa misale din ke danke ngaka bane ndi anken ka gumen care ngaka ka gumen care yala wa gemme on ka hona na bane ko botan nona kenyi su ko mantenda honu ta gemme ka hompo jitante fala ayi sahim hono ada tawaqquf nya masala ken walakin oga kebe jitanni kenne ay angane nyogo menya bugandini lemina bane angane nanya bugandini lemina bane angane tamisa nya bugandini lemina bane kananti at-tashrik nakahumande nyaade oku fala sahim ngaji ki hame kitadi horatini yalo saso lahiyan kotanga ado togon killen tamisen ko tange mu bane yike maga yala ga mena tamsa bane kursi su palasin wa iya kencaran kawa bakka ke kota ken kota ga ni banan kotanga walla banan tamundo bane walla tamundo illo walla tamundo siko yala ga men ko sa tamsa bane bukan ni togon killen do lahiyan tuiwa ay su surono wa ko naro miside ndanga na farlan jallaga tayatul masjidin churonanda sahih to ano nyugonu tawa gemme honu da tawaqqufu nya honu ti fala idan eroku ga kebe ji tandene ayi hobugandi lahiyanda an hobugandi to kon killen tam sendangani amma ngana bana kenya ona ti fala haraja to ano nyugonu daga danan ta gemme amma ngani kya tirngati ni hillo gobo makya heti bana nanya to kon killen tam senga bana nanya mania bana nanya lahiyanga ngaji ki hame kitati كم قال رسالة قمنتي ولا يحسب إن تجات دني في السبعة الأيام صادو غرنيري هنا رسالة قمنتي يوم السابع هي أبتا يردين قوتا يالا أواجم أنا قرسا كاني والله اللي onati ho fasangunten ni kannan kaga bitan yurndin kota nkawa gemme akane awa gemma halle sahib nda mugu kellumere bane ati honu tanta gemme ka kenga ho kada kebe ngari kitabundi nawti ibn al-qayyim ni diga mun nan daga tana nga kenni awa gemme misale di anya kencare ay mancen nan lemmen ni mancen nan kawa tarata nyem ange ngamunda na nyala adin kota honte makya heti aha ay mancen nan kawa gemme juman kota en kanke ngamunda na wara mala adin kota honta gai nkanga no turno hosre ni kannan kaga bitanyorundi sahim nkawa gemme anyanga kane awa gemme nya halle megaga sahim kem palle risala ngumenti wala yuhsabu in tajatin dini fi sab'ati al-ayyam bitonyeride al-yawm qotanga alladhi qotake be wulida lemine nga sare fihi ken qotadi risala ngumenti lemine nga sare qotake be din taken qota jatenadi isuka humanten daga nanti lemine nga na sare na utu huturo nyai nan daga wara ma fajirin nyinge nga wajatene sahih amma kam palle malikiya ikun daga iti fajirin ngana ingina nduguta fajirin nyinge palle ani lemine nga sare ken ko tanta jatene masalan lenki o hay kene araba nguronya di sasa nautu huturo ken nan daga wara ma fajiri ke lemine sugana sare o wa jatene ke lemine sare mani araban ko tanya ay mancen ni kan ko tay taratan kota makya heti amma gella gananyi fajirin nyinge hallana ga sare walla bete nyani walla kinci ganyani walla nellenya gani kembirenga malikiya daga nanti mani nanti ken ko tanta jatenati kenya ni shaykh khalil tu mukhtasarun di wa nudiba zabhu wahidatin tujzu dahiyatan fi sabil wiladati naharan kam pallati wa ulghiya yawmuha in sabaqa bil fajr iwa saren kota ngai wa ken ngarandini gelli kota ke gana same ti fajiringa
idan nyammo ni sikko maga leminen care fajirin kane kota ke wajatene Sheikh Alul digamende leminen care ado fajirin nyinge sunya bane mane sunya domi akota ngajatene fajirin nyinge hallani walau lahadha haragane hagati bicinna leminen care ke kota nda jatene ati in sabaqa bil fajr Allah hagel lon kay fintenga nda ho ngarere ti in sabaqa tillemine ke gana same bil fajr ti fajringa ke in sabaqa al yawm gelli kota ke gana leminen chama bil fajr ti fajrin nyingenga diga men manan nikya idan hillandi gumun daga itawajatene sahih hillandi gumun ti awajatene fajrin palle awajatene bete awajatene kinciga awajatene nelle awajatene madama hutro nyaga makinye warno hutro ngana kinye ken kota nyame idan alladhi yatarajjahu indi kebe gaji tenem maka kenni hillandi kyan hari fajrin ngana ingiya fajrin nyingi halla lemine nga sare hari kiyen no gonya da wajatene kota ke wajatene lemino maka sare hutro ndange alle katta sogo lenki sasa kundo watini ke sare araba nyai lemino maka sare urom midinyo watina sare araba nyai lemino maka sare fajirin kane honne watina sare araba nyai lemino maka sare bete ngo watina sare araba nyai lemino tano maka la hasaram palla na ga sare watina sare araba nyai idan ke hillandin ke wakya jitandin sahih ko dalilun qabanganten nindangane idan ere nkedo risala ngumenga me sogen sahih kam palle risala ngumen rahimahullah wa tudbahu iwatu gon killen tamisenga wa kursini dahwatan ulluham faqatinga sahih ere risala ngumen tu ulluham faqatinga warni idaga malikiya iti togon killen tamisen na utu huturonga katta fajiri nyingenga antage manna togon killen tamisen kursi kendi misale do kumbane araba ke manche ngoma na utu len tu huturona daga fajiri nyingenga ita antage me ona kursi keno kondi sahih iti fajiri nyingem palle sado kiyenga buku makruhani kiyemba kem palle nan daga wara kiyen julenga iti kem pakatin kursinden ni mustahab wai mana ullu ham pakatin ngam kiyen julen palle ga gadi nan daga wara kiyen kennenga iti makruha ni kai idan dingira nyugo ken ngo maganta ge ma haram tenye na utu kan nan kaga huturo kata fajiri nyinge na utu fajiri nyinge nan daga wara kiyen ba ken makruha na utu kiyen ba ken nan daga wara kiyen julenga mustahab nautu ken julen kaga nan daga wara ken kannanga makruhu gadi sahih idan to anu nyugonu daga itawa gemme ona khurusi fajri nyingen palle awa gemme kaga di ona khurusi fajri nyingen kane uro nyimme kaga di sahih kenya ne bunu rusudi te bidayatul mujtahidin di atukube no kada Allah yan kursan de ngende urondi ati abanganten ni sikanta di kunga de ngendini iwa togon kelen tam sen ka kursi de ngendini urondi idan yeren ke hube ganin tirndi ngatini hompo kanun tenga kenya fajiri ngane ingi hakatimbe na uto fajiri nyinge ngata kana awage man kursi kendi daga amma hube ganati wa kursi nuron ka ga dingatini hontai maka heti ikhwani misale do o akhi gwani wa ameriki walli wa europe walli wa nokotana i hurte na gollinia kullan tatini ina kursin denya tina yi gaido hotananya kungana ti wa kursin uron dingati ni kada da bari warni honu da dengendi la mana amma ngani tirni hosire ngati ni sigi fajri na nyingi sahih amma hagatuna ngai gonu ngalle ti kunni maliki gan konyai ido labunga taagunu ma yawo nga dumbu dikke ma bugu hana anda kursini de itaaguna ma kiyenga bugu hatimbe ampa junga bonure kiyenga na bugu hatimbe ani na kursi kiyenga ma bugu maka nyime tampinde dahwatan warsalan wemma tullu ham pakatinga wa idan okunati fajiringa ingi bane age man kursi a ko uron no nyimme ga ga na ta kursi ni jati ni to anu nyugonu daga da wagemme ngedi ga me hede
tuano ndiga men bane sahih awa kitabu ndi agabe nanti tuano nda dengan ni nanta ga man kursu ro nyimme amma dingira nu gono me katte nyande haba tugun ne gona sigiti kama kursi kenga mabugude o kunta illene lemunu ngamunde na kursi karama indaga sagandi kai ta gunu na dugo ade ikhwani dalile suntan ke maka be ga ko nan tagge me gara fajirin calli ga ta kursi ni i wara ni gollenye indaga sagandi maka ayati idan har sakya igonu nyun kollanga daga ne kenga ma ona tandanga ni maliki gan kon kai me mata haramun tenni kenga ma ingide maliki gan kon ti na wutu fajirin nyingenga nan daga wara makiyen nyingenga intaken kanna ida kya ko nan daga ni mata haramun tende har maliki madabin da wage manna gursi fajirin ngana ingi nan daga wara kiyen bakken nan kai tin ta kanna kunga kebe kanna ken nullu ham pagatinye idan kya ta gunu ti kunni maliki gan ko nye kum maganta gemme anda maliki diga mun ceda maka hidi awai ga di banan ko ta ga di gelli serebe gana sigi almamin di lahiyanga daga almamin ngani lahiyan kursan Allah yang kursu kan palle asrenni amma sallen ganya nan duguta haranga Allah yang kursu almamin kane fata wallajina jamadun kun samar sabun bazuno italla yalla gantenyen ho hontai amma igono an ngana nyewati ni lahiyan tandangan ti almamin mi lahiyan kursi o ga sallinan duguta almamin ngana kursi asren nin ka har almamin ngami kallen kursi an ken dan kallen kursi almamin kane sallen yangi ba sallen ganya an lahiyan akenu maka yati mana lahiya ragan tanyen kem palle risalan gumenti rahimahullah wala yumassu sabiyyu in tallemina nga inta kemmemene bi shay'in tuhonne ya min damiha gelli togon kille tamsen porenga jahila gum pakatinga nyigana togon kille tamsen kursi wa hore nyawtuna betegele mena nyin kollanga nanti awanya ne igu sage nga nyana hore jukana kagaya kenyan cigi ganyi ay dabarni idan islamin cere angari kembugadi risala ngumenti intale mena nyin kollam memena ti honne ya gelli mani ya gelli togon kille tamsen porenga risala ngumenti wayu kalu yoyi gana mini ha gelli togon kille tamisenga wayu tasaddaqu iwasada gendanyana idan iwayi gana de iwasada gendanyana iko kagade agalinga kada ngane aga yekemme agalinga nda asore halle idan iwayi gana de iwasada gendan kaganyana de amma nasoron krikata iga tuano ndaga iti gellanga nasoron krikata duramba suntadi sahim amma ikhwani qahain li mukhtasar khalilunti wa kuriha amaluha walimatan idha togon qillan tamsenya nganga ida kan qoni anya walima ina soron krikatai Allahu akbar sheikh alda ta ko amma ko tanna konu maga to ku maliki ganko yani ku woni khalle kena te ga garan ko ni tini maliki ganko nye kango idi ido maliki mazabin ta ko ko ikunyalli na aga kirana ta kuna yugundo ya garunga nyagamin manamanan kibaru to ku maliki ganko idan mukhtasar khaliluti wa kuriha ikunga igonin da amaluha wa togon killen tamsenya ngenga walimatan walimai daga mukhtasar khalilu hanje diga me ambe ga tan ni maliki ganka an kitaben yani kewa no gon Allahu akbar nanya sewe nga na soronkri nanya hoenga mukhtasar ti da kan koni Allahu akbar sahih idan ikhwani anda soron kiri labas awai gaga de anda soro na de sakande walla misilillah qida iga labas awai gaga anda takande labas basun de suka mantenga amma na nyanya ganga na nya feti ga yugundo ya garunga nyam dimunga sampe ne kema koni kamera nu ngagilli photo nu ngawti filmu nu ngawti mana nu ngada barni golle ngawalle ta sabu nga golle kema koni kam palle risala ngomenti wa tuksaru idhamuha iwatogon killen tamisen iwa qotunga iwa kun qosono warna nyino nga ti togon killen tamse jahila gum patinga anta qosono mana anta ko te karna anta qosono ti aga na kenya leminen takisinin kaga gana ko tukuwara na kutu na soram bugandi ti kembere nga leminen nga kisini jahila gum patinga enta ho qosono qotte iwa su bugandi no kundunya a keni ga mo ko te de kontu gona de kungillu ngani mo gombe kun kutunden di gere nyunde ako tono de idan islam tara allina kan buga da ga magana kara hakka be gallinga kada kan
sahih yani ke risala mona hamya sunnan kitabe nyani bidiyan kitabe hetike bidiya gumu nyanda garen ta kudu nan ti gallen yana I galle heto ko gallen sunna gumu koni kem palle risala ngumenti wa in huliqa sha'ru ra'sil mawlud gelli gana sare leminenga igana in kollanga igana kenci wa tusuddiqa igada sadaqin danya biwaznihi ti inteke kancanga min dhahabin gelli kangeya aw fiddatin walla kenga qalsuguleya fadhalika kimbe hakene kenga mustahabbun ken ho qanunti ay hasanun ken ho siriyai idan yerebe hakene ke hanangumun daga itibitan yerundinga igondo ya gare asuko humanten nyun kollanyen chini hillandigumunti igonya in kollannan chini ya gare nyun kollanta sini idan hillandigumu ken keno kun kallenya jitandi igonya in kollannan chini ya gare kallenta sini sahib kudo homma daga to riti ko kurumbayde lengimo warake kamma amma maliki ya kum maga suanci ni godo ya garesu amma ku ka be jitandi ni ken ni go nyanci ni ya garenta si sahem gellandanya bitanyarundin aya sirennin ka gananya ga makatinya na bitanyarundin ga misale de o masiana kita walla lemina nyin kollan awata kundi gawaranu walla lemina nyin kollan magoto alu balo bantanya naranta hoyini kembirenga haraga masi honte sinde ke bitanyarundinga mustahabbu an wajibi heti kem palle risala ngumenti gelli gana inteke kencenan caragin diti akencanga kangenga walla kal sugullenga tiken kan mustahabbu ko konintia ko kanuntia ni ken kagaya warnari hadithanun de haraga nei hande ganai sanadunun no gonde yerebe hakene ke hanangumun daga ti hadithanu kulam puntenyen hillandugumunti qarsugulleke hadisanu kunga hasanun amma kange ke fala sikandugumunti kange ke do qarsugulleke su hainde nga su ko mantennen ka ummaton gollenga kamma mana ummaton to anon gollenga kamma idan gellaga ganasi ahara gama sigaga alla wa qimana gan kawa haqqebe ya ken kencanga kawa gemme ke be kange do qarsugullenga kemberenga anna maninya anna ken cadar miskina ya amma honu danya ta kinni garagantanya lemine ma ayi akinni miskini ayi lemine ma hede tampillo tin daga kinni garagantenga kundu ma konanda keni lada nyai tampillo gode dingara nyugo kenye tin daga kinni garagantenga tampille ma konanda inte ke kencanga ni ke be kangenga walla kal sulle nga kenya mbaka sahib wanne re rusala ngumen daga nanti kangen do kal sulle sahib kube ga ninge tirndi ina gance kannan ka ngati na gance kal sugullenga sahib nka yala a gemmewa gellinke gama abugande kal sugullen do kangenga kal sibe gimma ganya se fanya ganya ro nya ganya ube tananna abugande oti to anon ta wa gemme surata ali imran wa inni sammaytuha maryam oda kekiti gaberti nonga o kama ho ko ne ranga na daga ngabanga ho gabe kitanonga sahib idan awagem me anna maninya anna gal simmanyi me ga bugandi amma qal sugulli ga non kada kenya duma ka hota nai ikhwani ay gona ngana jate kebe ga dangini garamu na gati amagabo le mun ku into ndo a hunga de qal sugulli ga non ko daga tile minen kallen kancene dai ko lankarade ntar na barka wala minen di e warna qal sun kunta ka kittew hanyi to anon tirndi ni sada nganya nan kanya ngi hallega ha kenga he kwani kamo hilli wakalla walla kunna gano anda dangin kundi angana kan ci qalsu warni qalsu kulli hagati ni tankarage hagati ni tandume agaramu idan danya garamu na ga sa santo agunna ladi kamo na ati kamo hillu kamo hilli do honne no anda dangin kundi haji ke hame kitat idan aga manna qalsu mamugani amma hube gana ta anta gemme anna qalsu mamugani ke kona qalsu kulle makange onati daga mun dan na bugandi maka heti to makange te rendi anken nan daga mun dan na buganda kin miskine sahib amma an ga go ngalli tillemina nyin kollake ti igana si ta hana ngati na sau asawunde ke kama nan ni maniya tinnasi sunday dabar ni lemina keda walla sahay sunda barna walla baga sunday dabar na da
walla tappe sunde dabar na rati gana inte ke go tuna ka haytanni tikenga jarabini sahih walla kenga he igatin ke be dal leminen ko gonu tina kun qaga sau kun caunten na nyimaga ti wate go gana kita ti gana ken yugo jurina ra no gondi walla hube tanata jarne walla kenga igana leminen cunnandi nanti sunnandi hoke iga kebe kutuba katina ken qaga sau nuku ti ken qaga igana ken qaro leminen di modi golle suda ti ken qasuron onati aga golle ke me haramun tenni hana diga mari kuya ha isan ngaji ki soron bugo kende amma har sa hono adi de agoten yani ma amma har dallanda ho ngari ma ya gonnan dumbu ti foku soron nan jaga ka te ka songa alle minen nyin kollanga na si maga intense di amarandu maga mi gada marandi mo gon ka ngai gama tan nan daga ganni hoy kebe gi ma domi ma kebe gi ma anna ro ken no gondi de anna buru dingira nyugo ide sere ganya tu sere be gan ken no lemine munda kundu do kundu onati ke ho hontanonga sahih ke ho hondam binnen tanonga to munta ke ho hodi amma har sa awaya garu ku gonu in kollanga de aya garu ku gonu in kollanga ngana sikka ken nanga tini igana leminen cina intun kina nganga de gance anga ni gance walla ken nganga na yugo dara nyi meni warano ko angi burno walla ngi nyana mo gombe anni nyakunnunga sahih amma har sa awaya gonu maga surtu kubenu ihinna yagin tonga ni do bidangu mun ngama salana walla kun kawara har si waro ni mu laysa al khabar kal muayyan antu agunya nadi amma har dalla me ame nya dingira nyugoi hoti ka gumen ni kinati di buridi nya kunna da mo gonju nyai bara ndike hakralla ne fi'ala na da ni kan bakralla ga ne ga tike so tikenga nyanga da ka ho ti lemine ngatori ni kendi arno al halan churon كم قال رسالة قمنتي وإن خلق رأسه قال لي غنا لمن ينقل لنا يغنا كنتي مسري بخلوق تتي مسري بدلا حرغادو يا من الدم قال لي هرنا الذي هرك به كانت تفعله الجاهلية جاهلون يغني كنيانا فلا بأس رسالة قمنتي باسنتا بذلك تكين gelli gana jayda gum pakatinga o madanga wala yumasu sabiyu bi shay min damiha to kunyu hore nyarona en kollanga ta nyana yugo sagenga anyana hore juqanonga risala ngumanti gelli gana timasire khaluqun ne kannan kaga na timali munya gambi gelli gana timasire ngai gana ken cusa ayin kollanga haragado ya gelli ke abasun dafai ndangari dingira nyugo ni na teppa nyawtu na timasire keradi igana teppa ngutu na timasire keradi ina hana malemine ken kollanga kundu ndangari malki ganko nyugo na ken dabar dingira nyugo ya igana timalinge ke koti na dabari ina ro teppandi igana ro teppandi ina ara en kollake kundu antin go gali nyane walla mutakammanyan idaga do risalan diga menga fana te taban makya ayati idan imman ce honna ni ke gella ki tungaye o harno ke be de kenna al khitanu wal khifadu na lemine nga na ken cunnandi igo ado ya garen kaga na ken kaga sunnande mana lemina bikinne igo ado ya gare sahib sunnande nga juki hoga be watu amma o kusoni ngan kanne nyugati ni na sallindi makayati risala ngumenti wal khitanu lemina igon sunnande nga sunnatun sunnani kenga fi dhukuri igundi wajibatun sunna kebe akotengani wajibatun bi maana muakkadatun sunna kebe akotengani idan kebe gani igonga na sunnan di risala ngumenti sunna na akotengani honu daga do ka amma tuanu nyugo daga nanti igo wajibi nyani igon kallenga nkiaka hinukungo kubenu gati igon kalle wajibi nyani sahim anyana kan ko ta gagai onati aga sare hagati so aga nanya lemina gonde kenyam pasongonda warni na lemina make to aga na sunnande ato renta dangini ko ta bane nka aga na goro tanni anga ngalla to renga hillan ngono kubenu ga sunne lemina gonda anga ngalli kunta to raga be go kitabi tabane bito hilita nyame nka nga na wara maga dingo mo go da tugunu aburu
sahih idan awago ga da intabihu sunnan da no benu ganonga ay gonunga bandi walla kenga hatam binnu ko aga nay iwa kaccen ci tinay na koto dina garnde lemine nga qarnu hilu hillano nga lemine nga nadalla qarnu si gatan nan maka kebe wasade daga wasa anga nyina qernde lemine keya mananga nyina agoto amoburu sahe anya dogotoro yo anyo dango hatam binnu igana igon tunnande aga dalla leri bane lernu har sa qarnu daga wasa tinke tannan daga wasa bollane ke gamma ga walla masinte ke annan to ko kello ne masinte ke tunte nyen masilinda no ga kebe hoyini ga kebe no masinga annan to garne tunte tante aro bollane ke be gaz gante kama ga gaz mara be mantileti walla sina man ku daga ma kulle nkanga da waraka dalla qarnu tanni aseqin tenyane warni kunna seqina nan daga ha junta do an kan bere megane hinne nan ke nya sonno me kedi kallen da bara daga hillandin ni ke be ikhwani aga na dalla mo go kernde ken da dalla mo go ta anda ka bakalem ne ke kat ka ciki ga dalla kernde na di mo go ta anda ka bakai kat awa to kadi hara ga na kan tuana kenya mo gadi sahih idan orono killun to go yeredi o sunu lendu njagonye angara ho ngara ga dalawunu mo sirta hari gana ta gamma wasa ma illa kara walla bitol walla bitol suki daga wasa yala an fa hunta di gonu nga sunnan din ta hoy mero ne yo inta ho hana manai itanan na masinte ke walla bolla ne ke bana ro ne inta ho hana manai ucinna moro ka kubenu ha hoyinu kundu ikhwana amanya agoy ga di ya garu kubenu ga yankin da nyana jinna mal tanya nyana jin mulle manya tai jin tai kaga kentu intenni ken kaga manya tai amma ke kagumen na lemine ngalla ku yatin kubenu ga yankin ni kunyu gona di ha junta de kunya ran ni tuga de kai an na war nyarti waju kai ana mulle nyarti waju kai idan an ke mbega ni lemine mai mannan killun to ko kundiya walakin honda ke tergatin yalo wala hirono lemina yankai nyedi wa ai o makenko makai no do golla wa nanta sahih idan amma maliki gan konti wa khitanuhu yawmaha mukhtasar khalil ake konni ida sunnan den koni bitanyarundin kota idan maliki gan kon maga makruhani lemine nyimmancen ko tabi tan nyarundin ko ta kana sunnande e tabi ta hanan nyimme ga kenya mode mana ande ga honne e kumpo gabe atini lemine nga an kawanjenge kam pakati gaga hakati be ga nyamar ni ti sallenga anyamar ni ti sallenga kam pakati sino nyeri nka bale ga kun ko ni magani na to gamanya idan okunati hakati so aga nanya tugunna gundi kenyam paulan da haraga manya ko hana ndi ko hillandi ko sikandi kusreni sahib ko sikandi kunchireni awa ko ga doga bugu to on kelle damse kursi ndebe aga makite bitanyorundi tamudo na katande ngana kita hasireni kenga makite tampille do banenda kita hasireni kenga makite hakati benda kita hasireni wajibi hetimma nya bitanyorundi force ya sahih wa hakada habenya kalleni habenya kawana bugandi haben gantano birambe mangana ti abugandi ni alhamdulillah sahih idan wal khitan sunnan denga sunnatun kanni sunna fi dhukuri gundi wajibatun kebe qotenga no kuti risala ngume kuma ga wajibi ne sunna heti sahih serebe ganaro silama gundo wa kama nyamar nan ta antunne amma aka manganatu nan tiran ta kanya na misali di jabetin koto kotenya ne sukaranga teke aranta sunnene walla hoy go aka mangaranta sunnene kamberenga la harajan to kundung amma ke ngaseren kilikat lo silama gonna handaro man yangana ronan junnan dinade anga ken kama ngatana de bakiya he agiri katta silama gunga gana hami ay merwarna hami silama gunno gondo agana la sunnena aga mala sunnena gaga de ken na gibare ngaji ki hame kitade sahib iwahi lana nan tisre hana be ga sunne kan ibrahim nan ta da sunnan Allah ala wal khifad idan khitanu ni kan nan qara igun qalle fuqaha nun ta'birun nikah khifad ni kan nan qara ya garun qalle
sahih yani inati kenda maga yang kayenga wal khifadu maga yang kayenga mana sunnan den qarai fi nisa'i yagarundi makramatun kenni daron tawai ay gonon te makramatun bi mana mustahabbatun kenni ho qanun tay idan yagarun kallen kanik kannan qaraya ma'rufa pinten jida do ke be ganonga na kutu amma akutun dembe hakene kai kunnin ne kanyan kutinati amma nan batin nan kusanta daga alebu mo goy godi warnu ummatiya hadithan nan ti faranti ikhfidi wala tanhaki maga yang kandenya honne kutuba ken kamaka ken parankinyan ni maga ken parandangin den dabari fa innahu ashra lil wajhi wa ahla inda zawji warni kenga kenyan ne manta yeso ndangani ayan taqinta kinen qagal ya garan tunnande ikhwanin na hanu hilliwai na hanan ni kannan qaga itawa ya garan yeso ne manni ikhwani kenna qurayni de silami ya garuku benu ga sunne nan ngani ngari igianto kayina ga to gunna ladi ndawani kai hayni de homma ina kundwa iya honna kundwa do wandi akumbate kenga ina ke tunu kam mo maka heti warni e kaga no do batte ko kaga di batte mo gombe idan da ma garu ko haygi an to yale halan jire amma ku bane ga anjini daba nunya nayi gonunga surtu hibe kage ma haka ina ne kollon ci ka hine ki walli na ga su haga duni hata duron ka an ga mo gon dan din sere mi hadi ga mar ya gare yo maka he silami garado kayra gare ndaba na giyai silami gare nan giyan ta dinan ta kayra gare nga idan sunnan da waya gare giyan nga wasiron dini hadithan ne fare hadithan ne hadiya sa an tan ka haitene ashra lil waje akenyan giyan ta yan neman ta yeso dangan ya gare ne son dangan sunnan de kay ya gare ne son ciron dina na giyonde aga ngarnya ngarnya ken palle wa ahza inna zawji kenyan taqin takinen qaga no konga mana kinen qaga no konga ma'rufa tu intenni ken ta ta jini kena ken sharuhu aga ke be ada ganta ke be inta bana kube no gada yari kungitu sahim mana kube no gada honu yari kube no gada halu kitabi yari walla kube no gada tubi igama sunne ada kube no gada sunne gade kunka yari kunya na katu dinan to amma iwo ribar ni tayi gonunga ka kellan ta konni darsu kaseti med idan makramatun daron tawani sharhun da nun yugoti mustahabbatun qanuyani idan ya garun qallen ni kannan ka ga to anon chore ngadin ka hoji tante sunna ni ya garen qallen idan igon qallen ni mani wajibani ya garen qallen ni mani ya sunnani amma sasa kahiri gunyi madu sunnan dini ana handangani senna ku be gadi ado kentana kebe aganta ta jinin na koni be suga hami sahib idan igon kallen ni maniya wajibani kengo ku ga kebe jitande ni ya garen kallen ni maniya ya garen kallen ni sunnai ngaji ki hame kitadi kem palle kebe gadi internet nanti lahiyam pasongon taunga لا ينفسون تاعون حديث لمسند الإمام أحمد دار بن ماجه دار الترمذي دي ننتي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سلام بن مسكين عن عيد الله المجاشعي أنا أبي داود عن زيد بن أرقم قال قلت أو قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا ما لنا منها قال بكل شعرة حسنة قالوا يا رسول الله فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة إذن حديثا لننتفار عليه الصلاة والسلام زير بن أرقمة إيكتي ولا كنغه صحابة ننتي يا الله فاري كلا هي بها كنكي أني كنن قاغي فارن تاغا أبا إبراهيم السنة iti marino ku dangana di gelli fa songon tawo farenti inti hunce be sugadi baraje waga dangani kenyi tu hunce la ya ke inti hakke sugai baraje wan dangani kenyi te sahim ita dangane ajaga inten kaga ta ajaga inten ka inti hunce sugadi baraje waga dangani kendi sugi inti aga ne
hube tanaga ne baraje ngaga dangana di jagainti aga hube tanaga ne baraje waga dangane inti baragate ado intimise baraje ngaga dangani ta susu ko manteng amma ka haditha be hakene ke abi daud ke be hano gonde ato onno fa ibn al harith al a'ma al kufi ahadithan to gontenya na hadithan tawti sahib aidillah al mujashi be hakene ke alam puntenyen amma soro kutube no ga de kunni soro sagaran to nyen dokan caawunda to anon kiti ke haditha kam manan ci da'if nyen wa hakada muhaddith li Allah Muhammad Nasiruddin al-Albani akan ka kiti nan ci manin nan ci da'if haditha kan ta sahana nyamma su ko manten haditha tanari Tirmidhi da Ibn Majah nan buga Aisha radhiyallahu anha ci faranti sallallahu alaihi wasallam ma amila adamiyyun min amalin yawm an-nahr ahabba ila Allah min ihraq ad-dam hada maram men ta golle su dabar ni burandan ko ta kengan kanun ta katta allai dinan ta horenju kenga innaha haqiqa akembe hakene kenga ho ke bo gana horenju la ta'ti yawm al-qiyamah warni sigan kota bi quruniha ta abennunga wa ash'ariha adayintunga wa adlafi hada qurbin tunga do kuncu ko man tengarni kencu ni baraja andangani kencu ko tanya nam mi janno gonde wa inna ad-dama haqiqa horenga la yaqaw min Allah kenga kanne gelallai bi makanin tidingira ya qabila an yaqa min al-ardi sada horeke ga kanne munyan kamma an gana gursini sada horenga tollini Allah subhanahu wa ta'ala wa ragana wadungene tay sada horenga kinyen munyan fatibu biha nafsa qada yonki qada kenchuron ditay ke haditha be hakene ke da'if ke ganta sahana sahih hadithatana hakim di qadin nanti fare alayhi salatu wassalam ate fatima dangani girannan daga annan ce da Allah yan kursin denga sahih antu agunna ladi Allah yanga igana kursi ahore hananga nay kinyen munyanga angara junubu suda bar Allah subhanahu wa ta'ala su kafarni bakamma كم بل أتندغانا آيان قرأ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين كي غبي هاي كنكي عمرانتي كده فارين ترندي إيتي يالو كنا بي سوا دنغني وما كنا أنكن كادون كوم بانادا فارين تي كنا سلامي نلو كن سوا دنغني كيف هاي كنك محدث العلامة محمد ناصرالدين الألباني أكيد ننتي منكر ينكي غاغي مانا إذا كان ننتي ضعيف ينكي غاغي idan haditha gabe wani ku kamma ini maniya da'ifun yan sahih amma to anu nyugoti kubenu hakene ke ilam punta unga lampun ilen jurum petel len jurubure itora ikapami igonu nani da do ngane shahidunga oni nyodu dangani dalilen saga kam pallona ku imme to gononga fare alaihi salatu wassalam adonya bar nan tona lahi ambugandi ta idigan kannenga ay magara da bari ti gollenga idan kenga so da ngani maniya kenga so da ngani fasongon ta ko lahiya non kibarende faren do nyamar ona lahiyan da bugandi alaihi salatu wassalam ay mi magara da maninya ay mi magara lahiyan bugandi ngaji ki hame kitade idan o hay kata hakati ni corona dudo goto ona lahiyan bugandi ona ho siren ka bugandi ikhwani tigen Allah subhanahu wa ta'ala dangan ko tambe oga risalan jongana ado lenkin tabara lenki be hakene ke oda risalan takanden kita alhamdulillah oda takanden kita lenki atoko kannan kagai atoko takandi bane nyoda ngani arna kutenno ndo dangane arna ha men nyango dangane na yonki sahanyo dangane na jida no nyoda na warja asire nyoda ngani ado kitabe soga mun dona akara yalla Allah subhanahu wa ta'ala ndo dema oga katina suka mantenya kundo oga da futundu benya yalla Allah nda yam fo maka arno sabatin de sawaban kamma akutenda ado go ho honda min ga garna sallallahu ta'ala wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi